بسم الله. خليه بعد بعض يضربوا معنا. خليه يتوقف. قدموا الميكرو شوي كان هذا الميكرو يسير. أو كأس الصوص. لا تفضل. شوي. جميل. كأس الصوص. سوون. ما تقدر تلاقي كونفليكت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فريق الدفاع عن الدولة الموريتانية بيان صحفي. نظرا لحجم ما سيقتضيه تمثيلها أمام القضاء فيما بات يعرف بملف الفساد، قررت الدولة الموريتانية ممثلة في وزارة المالية هي وكافة الهيئات المتفرعة عنها والمؤسسات ذات رأس مال العمومي أو المختلط تعزيز دفاع كل منها بفريق من المحامين هو من يصدر عنه هذا البيان. وفي مستهل مأموريته يرى الفريق من الضروري أن يطلع الرأي العام على النقاط التالية. 1. لقد قبل أعضاء الفريق الاطلاع بهذه المهمة الجسيمة ويتعهد بالقيام بها بعيدا عن كل المواقف الطائفية والتجاذبات، وذلك طبقا لما تمليه قواعد مهنة المحاماة وآدابها وأخلاقها وتقاليدها. وسيحرص أعضاء الفريق كل الحرص على أن يكون حضوره أمام المنابر القضائية قبل أن يكون أمام أضواء الإعلام والمعذرة. 2. إن الملف بالغ الخطورة حجما وتعقيدا، وإن كان التحقيق البرلماني قد أظهر الجزء العام من ملابساته، فيظل مع ذلك من الضروري أن تقوم السلطة القضائية بالتحريات اللازمة لتمكين القضاء نيابة وقضاء تحقيق وهيئات فصل من التثبت من الوقائع وتكييفها القانوني تكييفا صحيحا. وتجري السلطة القضائية التي هي في هذا المقام إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية هذه التحريات تحت رعاية النيابة العامة. 3. يتعين في هذا المقام التذكير بأن المشرع الموريتاني خلافا للكثير من غيره وفر ضمانات خاصة لمن يشتبه في اقترافهم جرائم فساد، وذلك بتشكيله في هذه المساطر قطبين اثنين للاتهام والتحقيق خلافا للمعمول به في غيرها من الجرائم. 4. لا يسع الفريق في النهاية إلا أن يثمن اهتمام النيابة العامة بآجال الحراسة النظرية، وهو ما نرجو أن يشكل قطيعة تذكر فتذكر مع الممارسات السابقة في هذا المجال الأساسي من الحريات. 5. إن الجدل المثار حول حصانة السيد رئيس الجمهورية السابق التي استند القائلون بها على مقتضيات المادة 93 من الدستور جدل محسوم نهائيا، ذلك أن هذه الحصانة
تنتهي مع انتهاء مأمورية السيد الرئيس، فهي ليست حصانة مرتبطة بشخصه بل بوظيفته، وعليه يكون تحريك الدعوة العمومية في حقه بعد انتهاء مأموريته أمام المحاكم العادية أمر وارد تماما. سادسا، لا يسعنا في النهاية إلا أن نستغرب من تمنع السيد رئيس الجمهورية السابق من التجاوب مع مسطرة تحقيق تمهيدي إذا كان فيما لديه من ردود يدعم البراءة التي يتمسك بها. وأشكر. Oui. Je vais peut-être essayer d'en faire un essai de traduction. J'espère qu'il permettra aux uns et aux autres de comprendre le contenu de cette déclaration. Donc, c'est le collège d'avocats de l'État de Mauritanie et c'est son premier communiqué, sans aucune allusion au communiqué numéro 1 précédent. Donc, j'ai dit que compte tenu de l'ampleur ou de la mission que demanderait la représentation de l'État de Mauritanie et des collectivités territoriales et des entités publiques et parapubliques devant les instances judiciaires dans ce qu'on appelle ou désigne communément le dossier de la corruption, l'État de Mauritanie a fait appel à un collège d'avocats qui vient renforcer ceux qui sont déjà en relation avec et ont des conventions judiciaires avec l'État et avec d'autres institutions telles que la CNIM, la SOMELEC, etc. Et donc, à l'entame de notre ministère, le collège d'avocats tient à vous apporter les précisions suivantes. 1. Les membres du collège ont accepté de remplir cette mission et d'exercer leur ministère en toute indépendance, loin de tout parti pris, et ce conformément aux règles qui fondent la profession d'avocat et qui gouvernent l'exercice de cette noble profession. Le collège privilégiera plutôt la présence devant le prétoire, devant les alliés des palais de justice, plutôt que devant la presse et les médias. Et vous me pardonnerez cette observation. Deuxièmement, le dossier est d'une grande ampleur. Il est fort complexe. Certes, l'enquête parlementaire ou la commission d'enquête parlementaire a mis en relief ses grandes lignes et ses contours, mais il reste nécessaire, au regard de la loi, que la police judiciaire fasse ce qu'on appelle communément une instruction préliminaire qui permettrait aux magistrats, tant le parquet que les juges d'instruction ou les juridictions de jugement, de connaître les faits et de statuer en toute connaissance de cause des faits qui lui sont soumis. Il est actuellement devant le dossier. L'instruction préliminaire est assurée actuellement, comme vous le savez très bien, par la direction de lutte contre les crimes économiques. Troisièmement, nous rappelons que pour cette catégorie de crimes, la loi mauritanienne a prévu la présence d'un pôle d'accusation. L'accusation est faite par 3 magistrats et non par le seul procureur de la République. Nous rappelons aussi qu'il y a un pôle d'instruction qui devra se saisir éventuellement de ce dossier pour l'instruire. Et que c'est là une garantie qui est offerte à ceux qui sont prévenus de tels crimes et délits. Quatrièmement, nous ne pouvons que saluer les soucis que le parquet a manifesté à l'égard de l'observation du délai de garde à vue. Nous n'avons peut-être pas la même lecture que lui de ces délais, mais nous saluons les soucis qu'il habite en essayant de faire observer ces délais de garde à vue et nous osons espérer
que cette attitude consistera ou constituera une rupture définitive avec la pratique qui a été faite en la matière auparavant. C'est-à-dire qu'on pouvait rester indéfiniment en garde à vue devant la police en violation de la loi, ce qui n'a pas été le cas dans ce dossier particulier. Cinquièmement, nous disons ou nous soutenons que la controverse autour de l'immunité dont bénéficierait Monsieur l'ancien président de la République sur le fondement de l'article 93 de la Constitution, nous soutenons que cette controverse n'a pas sa raison d'être, que les débats autour de cette question aient totalement tranché et qu'à la fin de son mandat, Monsieur le Président de la République est bien soumis, peut bien être soumis aux procédures d'instruction et de poursuite pénale comme tout autre citoyen. Et donc, que cette immunité est une immunité non pas accordée à sa personne, mais aux fonctions qu'il exerçait. Et qu'il y a une différence de taille ou une nuance de taille entre les deux. C'est une immunité dont bénéficie la personne du président de la République et non lui en tant que personne nommément désignée. Sixièmement, nous ne pouvons que déplorer le refus de monsieur l'ancien président de la République de répondre aux questions des enquêteurs ayant lui-même soutenu qu'il est tout à fait innocent, et nous pensons que c'est des réponses qu'il aurait apportées aux enquêteurs pourraient très bien conforter cette innocence si elle est bien établie. Je vous remercie. C'est bon? Non, c'est bon ici, c'est bon. Attendez, regarde là. لا يخسر الكامل. يتخلص الكامل ويجي ولا كده. Oui, bien sûr. Non, laissez-le toucher. Non, c'est vrai. C'est parfaitement. Oui. لا يطرح سؤال. السلام عليكم، شكرا سيدي النقيب. قال حسب وقائع القانون وضع أي وسيلة إعلام؟ أبير محمد يظل عن موقع أخبار الوطن المستقل. شكرا سيدي النقيب. هناك بعض فقهاء القانون يقولوا أن المادة 93 من الدستور الموريتاني تقول أن الرئيس السابق محمد بن عبد العزيز لا يمكن مساعدته إلا عن طريق محكمة العدل الإسلامية، وعن هذا يخلق نوع من خلق القوانين. ما هو رأيكم كنقيب صحفيين؟ هنالك بعض انتقد حضور كنقيب محامي ورئيس هيئة الدفاع عن حقوق الدولة الموريتانية. هنالك بعض انتقد حضور المحامي الفرنسي وتدخله في الشؤون الداخلية الموريتانية. وهنالك بعض تدخل كذلك بأن قال أن اللجنة البرلمانية استعانت بمكاتب دولية أطلعتهم على قضايا خاصة وتخص السيادة الموريتانية. ما هو كذلك ردكم على ذلك؟ شكرا. فيما يخص السؤال الثاني أريد أن أقول لكم أن المحاميين الفرنسيين ما قام به كان تدنيسا لهما، خاصة أنهم اعتدوا على كرامة هذا البلد وكرامة هيئة الدفاع، وأعتقد أن حسبهما فلنتركهما، لا داعي للحديث عما جرى. فيما يخص السؤال المتعلق بالحصانة أطلب من زميلي
محمد حمود ومحمد صالح. إذا فيما يخص الحصانة، هذه الحصانة تم حسمها بصفة نهائية في بياننا الصحفي، ذلك أن الحصانة لرئيس الجمهورية تتعلق بالوظيفة ولا تتعلق بالشخص. الأمور اليوم الجارية هو بحث ابتدائي. البحث الابتدائي على من يدعي براءته، من يدعي أنه لا علاقة له بأي شيء، أن يتعاون ويشرح كل أسباب حتى يكون في الحالة التي عليه أن يبين كل شيء. أما أن يمتنع عن التجاوب مع المحققين فإنه لم يوفر لنفسه إمكانية الدفاع عن نفسه. إذن بإيجاز الحصانة تتعلق بالوظيفة، وكل هذه الأمور لا علاقة لها علاقة الفساد وما إليه لا يتعلق بوظيفة رئيس الجمهورية، فهي مسائل خارجة عن الوظيفة. Écoutez, s'agissant de la question relative au comportement des avocats français, je crois qu'ils se sont très mal comportés vis-à-vis de ce pays, vis-à-vis de la défense, vis-à-vis des normes connues pour cette profession. Laissons-les, ils ont réglé leur compte eux-mêmes. S'agissant de l'immunité, il faut savoir que l'immunité, c'est une immunité rattachée à la fonction. L'immunité du président de la République est rattachée à la fonction et non à la personne. Et tous les faits actuellement objet de l'enquête préliminaire et avant des rapports de la commission parlementaire ne sont pas relatifs aux fonctions du président de la République, mais plutôt des actes commis en dehors de l'exercice de la profession de président de la République. Donc, en résumé, l'immunité est rattachée à la fonction et non à la personne. Le baladeur. شكرا سيد النقيب. أحمد بن مصطفى من الأخبار. إذا استبقنا الأحداث قليلا، ما هي مطالبكم في هذا الملف، أو ما هي النقطة التي إذا وصلتم إليها ترون أنكم حققتم ما تطمحون إليه؟ هل هو استعادة أموال، هل هو السجن إلى غيره؟ السؤال الثاني أنه الملف كما أشرتم في البيان أنه ضخم في كل جوانبه، هل يعني هذا أنكم لن تتقيدوا بما ورد التقرير لجنة التحقيق البرلمانية؟ أنه ربما تتقدمون بدعاوى جديدة في ملفات لم تفتحها لجنة التحقيق البرلمانية؟ شكرا. ليكون بينا لكم جميعا أن اللجنة البرلمانية قامت بجمع بعض المعلومات وتم إحالة هذا التقرير إلى القضاء. القضاء يباشر اليوم إجراءات تمهيدية، ما نسميه في مصطلحاتنا بحث ابتدائي، جمع جميع المعلومات، الاستماع لكل المشتبه بهم، القيام بمواجهات، القيام بكل التحريات الضرورية لجمع جميع أشكال جميع المسائل المتعلقة بالقضية. وعندئذ عندما تنتهي هذه التحقيقات تتقدم الضبطية العدلية بهذا الملف أمام وكيل الجمهورية، أمام قطب النيابة العامة كي يتصرح. فيما يخص ماذا نعمل من أجله، الدولة الموريتانية ما يهمها من حيث الأساس هو استرجاع جميع الأموال التي كانت موضع كل الجرائم التي ارتكبها. هذا هو الهدف الأساسي، ما عندها أي هدف آخر، لأن هذه الأموال تبحث عنها الدولة الموريتانية لأنها أموال لهذا الشعب وتعمل من أجل استرجاعها. هذا هو الهدف الأساسي. نحن كهيئة الدفاع عندنا رسالة نبلغوها، وهذا هو الأساس بالنسبة لنا، وسنعمل من أجل ذلك إن شاء الله. تفضلي. عيب لغاية لا يفبي s'il vous plaît, de l'AFP,
Vous êtes un collectif commis dans le cadre de ces dossiers. Et il se trouve qu'aujourd'hui, le principal personnage autour duquel se trouvent les principales suspicions est en liberté, dans des conditions très élucidées. Comment qualifiez-vous l'état dans laquelle on se trouve aujourd'hui? Comment vous la qualifiez? Comment vous qualifiez cet état? Écoutez, comme nous l'avons explicité amplement dans le communiqué de presse, dans le communiqué qui vient d'être... Écoutez, comme nous venons d'expliciter dans le communiqué de presse, il s'agit d'un dossier extrêmement complexe qui demande un travail de fourmi, des enquêtes poussées, des investigations, des auditions de toutes sortes, des confrontations. Vous savez, le délai de garde à vue en matière de corruption, c'est un délai bien précis. Le parquet de la République a considéré que le délai a expiré et a permis à l'ancien président de la République de sortir, mais tout en le laissant dans le lien de la prévention et des poursuites. Donc, cet ancien président de la République peut toujours être interpellé à tout moment, interrogé, confronté, pour que la procédure soit effectuée convenablement et dans les règles de l'art. Et c'est ce que nous autres, avocats de l'État de Mauritanie, partie civile dans cette procédure, nous travaillons en ce sens, parce que nous voulons que cette procédure s'effectue dans les normes traditionnelles et que la Mauritanie en sortira honorée. Et c'est ce que nous voulons. Mais toutefois, l'objectif premier, c'est que tous les biens qui ont été spoliés, qui ont été dilapidés d'une façon ou d'une autre, soient restitués à l'État. C'est ça l'objectif principal. Eh bien, l'objectif, ce n'est pas de mettre tel ou tel en prison, non. L'objectif principal, c'est de recouvrer les biens de l'État. Et nous allons travailler en ce sens. Et nous soutenons, bien sûr, nous sommes une partie jointe au parquet de la République dans cette procédure, et nous allons travailler en ce sens. Oui. هذا كان السؤال الفرنسي. فاطمة زهرة محمود مراسل قناة العالم. السؤال يتعلق بالملفات اللي تم التحقيق بها مع الرئيس السابق بإدارة الأمن، حيث البعض قال تم تحقيق بملفات أمن تتعلق بزعزعة أمن البلد، وده كانت من النقاط وده من الملفات اللي ناقشتها لجنة التحقيق البرلمانية. وهل صحيح أيضا عن ذات بدء المواجهات اللي تم الحديث عنها في مراحل سابقة عن لا يدخل بمواجهة ما بين رئيس الجمهورية وبعض الوزراء أو المسؤولين في نظامه، الرئيس السابق طبعا، ولا يدخل بمواجهة بيناتهم مسؤولي كلهم يتكلم عن مسؤوليته بأي ملف عنده مسؤولية فيه. من رأيك كانت تم تسريب معلومات اليومية عن خلقت فعلا مع وزير سابق ومدير حالي؟ شكرا. لعلمكم جميعا نحن كهيئة الدفاع نتمسك بسرية الإجراءات. التحقيق الابتدائي مسطرة سري ولا يجوز نشره، ونحن لم نشره. كل ما نحن على علم به من حيث علمنا العملي أنه في إطار بحث ابتدائي ضابط السلطة القضائية يقوم بكل الإجراءات، أي أنه يستمع لكل مشتبه فيه ويواجه مع كل شخص آخر أو مع كل شاهد. هذا هو ما تقوم به الضبطية العدلية. أما أن نقول وقع كذا وقع كذا، هذا ليس من أدبيات مهنتنا. حفاظا على سرية الإجراءات الجارية، إن كان البعض تحدث عن ذلك فنحن لن نتحدث عنه لأن لا علم لنا به ولا يجوز لنا الحديث إعلاميا عن مسطرة بحث ابتدائي يقوم به ضابط سلطة قضائية أو ضباط سلطة قضائية منتدبين من طرف النيابة العامة.
تكلم بسرعة عادي، تكلم. قلت لي انا نختار صوت يعود الفوق. تكلم. قلت لي هناكم سيد النقيب على الانتخاب. وعلى هذه الوجوه هم القديمه اللي هم قلت لهم هناكم وشاكركم على هذه الوجوه اللي اليوم قدامى وشباب، وهذا تماس مهم جدا. وهذا اليوم اللي لاحظت على انه بالترجمه شو الفرنسيه النقيب والله المحامي يربط نذكر شرايكي بالسنين وكتبها نذكرها بالعربيه. وهذا دفعني سوى كانكم مرجعيتكم نتبارك معاه هو النتائج اللي توفرت بها اللجنه البرلمانيه. والله عندكم وزاره الماليه اللي كنا نتلبسكم لزودكم بالمعلومات الاخرى. وشكرا. شكرا حاج عبد الله على التهنئه، وشكرا على اهتمامكم ومسايرتكم لهذه الاوجه التي عرفها هذا البلد في اوقات صعبه، وهي تظهر اليوم لله الحمد في هيئه هذا الدفاع. هذا بالحقيقه مفخر لنا كمحامين. فيما يخص السؤال، نحن هذه القضيه يجب ان يكون بينا أن الأطراف المتضررة فيها ربما تكون كثيرة في الدولة الموريتانية ككيان، ولكن في شركة سنيمة، فيها الميناء، فيها وزارة المالية، فيها المنطقة الحرة. هذه كلها لها دعاويها، ولكن كلها منطوية وراء الدفاع عن الدولة الموريتانية. إلا عن الدولة الموريتانية حبت وقررت أن تدعم هيئات الدفاع التي كانت عند الدولة، عند مؤسسات الدولة كشركات عمومية، كمؤسسات عمومية، وكا. هذا هو الأساس، لأن العمل عمل مشترك من أجل استرجاع ما يمكن استرجاعه. تفضلوا. عبد الرحمن من الوكالة الموريتانية للأنباء. تسعون من خلال جهودكم الحالي إلى معادلة الدولة الموريتانية عن استعادة ممتلكات الشعب الموريتاني التي تم نهبها بواسطة طرق مستوية. هل تستندون في هذا المنحى على تجربة إقليمية أو دولية في هذا المجال؟ السؤال الأول. الثاني، ما هي الطريقة القانونية التي تقترحون اتباعها لعودة الأموال المسترجعة إلى حظيرة الملك العام؟ فيما يخص السؤال الأول، نحب نقول لكم عن هذه التجربة اللي قامت بها موريتانيا هذه السنة بتشكيل لجنة برلمانية، ربما تعود تجربة نوعية في المنطقة، وعلينا أن نثمنها ونعتبرها أنها تجربة نوعية. المرحلة الثانية هي المتعلقة بالمسطرة القضائية. المسطرة القضائية الجارية علينا أن نسعى من أجل أن تكون هي الأخرى نوعية في جميع الميادين، حتى تكون هذه الإجراءات وهذه المحاكمة جوهرا بالنسبة لهذا البلد داخليا ودوليا. ونحن كلفيف الدفاع سنعمل إن شاء الله من أجل ذلك حتى تكسب موريتانيا ما تستحق من إجراءات كفيلة بضمان المحاكمة العادلة، وبالعمل كذلك من أجل أن تستعيد موريتانيا كل أموالها المنهوبة. هذا هو الهدف الأساسي، وسنعمل إن شاء الله من أجل التحقيق، وهذا هو الهدف. إلى جانب فعلا نحن طرف منضم إلى جانب النيابة العامة، وفي الوقت الحاضر نتحرى إحالة محاضر البحث الأولي من طرف الضبطية القضائية إلى النيابة العامة، وماذا ستقوم به النيابة العامة، التكييف الذي ستقوم به النيابة العامة. سنتابع الأمر ونتقدم أمام الهيئة التي ستسند إليها النيابة العامة الإجراءات التحقيق وما إلى ذلك، ونتابع. ما عندنا تصور أولي قبل أن تكيف النيابة وتوجه النيابة المسطرة إلى القضاء الذي تراه أهلا للتحقيق في الأمر. C'est le CDV de Radio Mauritanie. Alors,
Voilà, c'est récidivé de Radio Mauritanie. Alors, maître, moi je suis journaliste avec une culture juridique très limitée. Mais je ne comprends pas la dichotomie que vous avez essayé d'établir entre la fonction, parlant de l'immunité, la fonction du président de la République et la personne du président de la République, d'autant plus que les faits dont il est question sont des faits qui ont été commis lors de la gouvernance. Donc, j'aimerais bien comprendre cette partie de la question de l'immunité entre le président de la République, d'une part, et la personne du président de la République. Je voudrais bien qu'il soit précisé et clair qu'il y a des actes rattachés à la fonction. Mais il y a des actes aussi qui sont exclus de la fonction du président de la République. Les actes de corruption, les actes de dilapidation. Ce genre d'acte n'est pas un type d'acte d'un président de la République. Non. Donc il faut bien distinguer les choses. Distinguer la fonction de la personne. Un président de la République, il s'occupe de la gestion des intérêts du pays. Il veille à ce que la Constitution soit appliquée, à ce que les biens publics soient gérés en toute transparence. Mais lorsqu'il y a des infractions, ce n'est plus la fonction du président de la République. Là, c'est des actes externes à la fonction du président de la République. Et c'est ce que nous devons comprendre. Et c'est ce qu'aura certainement compris et explicité amplement lors probablement de prochaines conférences de presse. Et vous pouvez même vérifier de vous-même pour distinguer un acte qu'un président doit accomplir dans l'exercice de ses fonctions et un acte qui sort de la fonction d'un président de la République. Oui. D'autres questions? Non? C'est terminé? Écoutez, اولا في الاخير نشكر الصحافه على هذا الحضور اللي الحمد لله كان مشجعا اهتمام الصحافه بهذا الامر. Enfin, je voudrais bien remercier tous les journalistes qui ont tenu à être présents pour couvrir cette conférence de presse. Et sur ce, je déclare ce point de presse terminé.